Nasa flea market po kami. Daming tao. Ano na naman kaya? Yan, daming tao. Si Frank. Daming tao ah. Ayan po. Today po flea market. We'll see what we can find. Pampers. Pourquoi il vaut pas? C'est bizarre parce qu'il vaut pas. C'est là-bas qu'il faut entrer. Non mais on peut se vaut pas. Ils vendent des fantômes ici. Hein? Ah ouais. Yan. Daming basket doon ah. Laban. Ah! Je cherche des vieux, d'anciens trucs. C'est des boules, d'anciens boules. C'est combien des boules, monsieur? Les boules, ça dépend combien vous en prenez, ça dépend de quelque chose. Ouais, ça. Ben ça vous en c'est quoi? Si on Non, non, prend 10, ça fait combien? Normalement, je fais 20 centimes pièce. 20 centimes pièce normalement? On va prendre Ouais, quelque chose. J'aime bien. Celui-là, j'aime bien ça. Celle-là, tu veux les Oui, faire? oui, Elles sont j'aime. belles. On va les mettre là-bas. Tiens. Ça, chérie. Je cherche de anciens comme ça. Ça aussi. Celle-là? Ça aussi, ouais. Ça aussi. J'aime bien. Ah, elle est jolie celle-là. Elle est belle. Ça aussi. Elle se balade. Ça. Ah, tu vas tout prendre la caisse, toi? Non, non, attends. Ok, J'aime on bien va ça. pas te prendre. Celle-là aussi? Celle-là? Ouais. Ou pas? Oui, c'est ça aussi. Ben celle-là, tu prends? Ça aussi, là. Voilà, je crois que c'est belles, bon, là. Elles sont belles. Ah, il y a un panier, là. Wow. Ah, ça, j'ai cherché un truc comme ça, mais un peu plus grand. Ah oui. C'est cool. Eh, Franck. Un H. Ouais, mais cette idée, c'est celle-là. C'est lui, Monsieur Choulet. Ah ouais, elle marchait bien, ouais. Franchement, elle n'a pas photo. Les mandios, c'est le vent. En fait, il faut une vache, mais lourde, tu vois. Ouais. Ouais, l'original de panier. Ah oui? Jamais vu un truc comme ça. L'original. C'est quoi en dessous de la caisse? Ça, c'est original. J'aime bien. C'est quoi la caisse? Hein? Ah, ça, je sais pas du tout. Ouf, quoi. Hein? On ne va pas prendre ça. Non, mais c'est curieux. Ah, tiens, des bambous, hein. De l'autre côté. Ah, c'est joli ça aussi quand tu mets entre haut. Il faut demander peut-être, non? C'est original, bien joli. Le panier, il est original. Bonjour. Excusez-moi. C'est combien ça? Elle est à 15 euros. Elle ne fonctionne pas. Et ça, c'est quoi ça? Merci. C'est comment tu trouves ça? C'est une place. Et le panier, madame, c'est combien? Il est à 15 euros. 15 euros? D'accord. Il aime bien 15 euros, monsieur. C'est cher, 15 euros. Voilà. Bon, on va acheter à 9. Il y en a qui vendent cher quand même. Hein? Ouais. C'est pour ça qu'il faut pas. C'est notre truc, 15 euros, mais il marche pas. Après, c'est comme ça. Hein. C'est pour ça, that's thrifting. Ça, lui, il est tout le temps là.
Attends, moi je filme des pas tout à l'heure. Allez, tout à l'heure. Allez, ça. Bonjour. Ah, attends, là, c'est quoi? Ah, là, il y a beaucoup d'outils francs, t'as vu? Ah ouais. Je crois qu'il y avait plus dessus, mais regardez. Avant qu'on est allé... Ah non, ça va. Ah, quand même. 60 euros, ça. Ah, 20 euros. Attends, ça c'est combien? Ça c'est combien ça? C'est pour travailler dans le job. C'est combien ça? Ça c'est combien? Non, mon avis ça chiche. pas le prix. Et ça c'est là, c'est bien. T'as pas de prix par contre. Il n'y a pas le prix, la puce. Mon avis c'est pas de C'est prix. combien? Je sais pas. Vous voulez travailler? Pas moi, femme. On job. On gagne. À qui il faut demander ça? Ah, il n'y a pas de prix. Ouais, la madame là-bas. Bonjour. Cherche la bonne personne. Bonjour. Je demandais au monsieur du prix. Bon, c'est ma femme qui demandait le prix de ça. 5. 5. 5 et l'autre 6. D'accord. Ouais. Alors. Ah, c'est toi qui vas? Pas toi. Allez. Ça c'est un peu lourd par contre. Hein? Waouh. Et ça c'est quoi pour faire ça? Moi, je connais pas trop les aussi. Ça c'est que... Ça c'est pour compter pas ça déjà pour... Ah mais je vais réfléchir. Parce que je sais pas quoi. Après, tu vas en faire quoi? C'est pour faire quoi? Ouais c'est pour ça que j'ai pensé. C'est joli, mais ah oui, on l'a pas fait là. D'accord. Comme si les vends les miens. Hein? 12 euros, ça va dire. Non, non. Non, j'ai pas compris. Là-bas, j'ai vu un truc aussi, mais mon avis, c'est 15 euros, mon avis, d'autres, c'est 10 euros. Hein. Mais 5 euros, ça va, c'est pas non plus. Non. C'est pas cher, hein, franchement. Hein. Parce que tu achètes des thé comme ça, c'est pas donné quand même. Non, C'est expensive. l'air- Non, non. il a l'air de le Et non, qu'on. Mais après, qu'est-ce que Ouais, c'est? il a Ça, fait. c'est pour faire quoi? Non, c'est pour la terre comme ça. Attends. Non, après. On va voir, c'est. On n'a pas. Alors, non, après, c'est un peu gros. Des paniers. J'aime bien des trucs. Des paniers. Hein. Ouais, des paniers, non. Des baskets. Après, il y a beaucoup de vêtements, hein, non? Ils sont bien équipés quand même, les gens, hein? Pour la pluie, hein? Ouais. Kabili kami ng, ayan, 7 euros. Not expensive, 7 euros. C'est des vessies de porc. Vessies de porc. C'est quoi des vessies de porc? Ici, c'est Ano po, pork? like stomach skin. Stomach skin. Not stomach, inside. Ah ouais. Stomach skin. Là, Stomach il y a le skin. pipi. Ah, d'accord. Tu vois, qu'on dit en anglais. Kung yung ihian yata. Visi. Ah oui, yung ihian. Intestine, no? C'est pas d'intestine? La vessie, c'est un truc à part. Ah, je sais pas. I don't Ici, know. c'est là où la pipi se retient. La Ah, poche. d'accord. C'est pour ça que je suis. Ah. Va regarder là-bas, non? On va en ira après, là. Ah oui, d'accord. On va passer par là, là. On peut voir. Ah, c'est bien, moi je suis contente avec ça. Hein? Ouais, puis elle est pas. Non, C'est c'est sûr qu'elle pas... vendrait plus cher que ça. Il y en a qui vendrait 15 euros. C'est bien ça. Non, même plus. Tu regardes à bon Il est en bel état, hein. Franchement, Ouais. pas digne.
Oh, ça, j'ai pas de... Ay, pardon mo siya. Sama. Eh, oiseau. Regarde. C'est un oiseau. J'ai mis de machine à cuisiner et un curry. 30 euros, madame. Il marche. On achète très. Ah, des pneus. Vous voulez des pneus? Des pneus. Ici, il y a moins de... Ang dami. Diyos ko, ang daming tao din. Oh my God. Eh, on n'a pas fait la fin, Franck. Quoi? Là-bas, on n'a pas fait, si. Hein? Ah, non, on a fini? Il y a encore là, tout ça, attends, il y a encore là. Ah, d'accord. C'est pas fini, hein. Et après, on va venir à la fin, on va venir voir le. Tu sais, là, où il y a les plantes, tout ça, là. Quelle plante? Là, on n'a pas fait. Il y a du monde, hein. Il y a encore tout ça, là. Il y a encore plein d'aller. On a déjà acheté plein de trucs, hein. Déjà, ça doit être au bonheur, non? Ang dami po namin. 3 euro lang po yung lutuan na yun. 3 euro. Yan. At hindi pa tapos. Manay Timi, nako. Ang dami na natin. Tombé, il est monté parce qu'il y avait de l'eau et en fait il s'est déplacé et il y avait plus d'eau. C'est quoi? C'est la pêche? C'est pour la pêche, non? Ah oui, c'est pour la pêche. Ah, c'est pour accrocher ta pêche. Ah, c'est pas mal, c'est original, non? Le pot, on a plein. Il y a du bel pot, mais après, on a plein. Alors, après, c'est ta terrasse, c'est pas un moment très beau. Oui. Ça, j'aime bien, mais bon. T'aimes bien quand c'est comme ça, toi? T'aimes bien regarder? J'aime bien Umbala. Oh, l'arrosoir, il est mignon. Peut-être il y a le flux. Il y en a beaucoup aussi qui vendent des vêtements. Hein? C'est vrai, il y en a qui partent déjà. Hein? Hein? Ouais, mais bon, quand même. Ah oui, c'est midi. Ouais, c'est ça. Après, c'est un peu bon parce que. Ouais, elle pourrait rester toute la journée. Hein, quand même. Non, puis autant rester jusqu'à midi, quoi. Until only midday. This thing. Yan, wala. Marami pong basket, kaya lang, ayun, may basket din. Diba, may basket. Dapat kasi yung basket medyo very solid. Ito po nabili ko 2 euro daw ang basket. Solid. Kutsilyo. Ang dami ko ng kutsilyo. C'est bizarre parce qu'il y a du monde quand même, hein? Oh ouais, les gens qui partent déjà, hein? Ha? Halaman din po. Ayan po, titingnan po natin yung mga nabili nating mga something doon po sa... Tu peux regarder si c'est bien fait. La caméra chérie. Ayan. Oh, là-bas. Donc, il me voit ou pas? C'est bon? Trop. Pas trop? Bah, tu peux enlever? Voilà, là, on voit ton visage. C'est bon. Attends, comme Bah, ça. tu recommences. Attends. Non, mon visage, c'est pas grave parce que... Ayan po, titiyan po natin yung mga nabili po nating mga bagay-bagay. Ito po, matagal na po ako naghahanap ng old na mga ganito decoration sa Christmas, no?
Nabili po namin ito ng 2 euro. 2 euro po. So, marami po siyang wood po siya, no? Wood. Wood. It's wood. Yan yung binili namin bilog-bilog na kinain namin ipang. Tapos ito, how much we get? This one, 50 cents lang po ito. Oh, kasi. Si Pusa. Kasi pa ito. Yan po, 50 cents. Ito po, ano ba tatak nito? Ayan. Ito po, yung sa ano po to yung pepper, ano. Tapos ito, 1 euro. Taklob-taklob. Tapos, ano pa ba? Ayan. 50 cents tong dalawa. Tapos itong lizard para po sa ayan. Pangregalo natin yan. Kay Sampas. Ito pa. Cute po siya. Kasi meron pa akong Christmas tree na maliit. So, that's good. Ayan. So, bali po, pagka sa ganyan, yung nag-thrift ka, dapat marunong po kayong magtawad kasi tawaran po talaga ng konti. Yun. Tapos po, marami po akong nabiling mga ito, ganito. No? How much this one from? 20 cents, no? 20 cents lang po yan. So, lahat-lahat po yan, binayaran namin ni Frank. 3 euros lang po. Sama tong ito. 3 euros lang po yung ganito. Kasi pag binili po yan sa store, nako, by piece po siya binibili, no? Minsan mga 1 euro and 50, 2 euro ang isa. So, this one, it's a good find. Kasi gusto kong magbago ng, marami po kasi akong ilalagay na Christmas tree sa this Christmas. Kasi dito po sila, Ma'am Indad, mag-Christmas. So, gusto po namin mag-ano ng something na maganda po. Ayan. Tapos, hindi pa tapos, ha? Ayan. Ayan, ito pa. Ito po, medyo addict po ako sa ganito. So, this one's 1 euro. Bili namin. Ayaw magpatawad ni Manay doon sa binibila na. Sabi niya, wala pa daw siyang benta. So, sabi ko, kawawa naman diba. Kasi wag namang ito. Regalo lang po to sa akin. Kasi, sabi ko, ay, hindi ko na po ito bibilin. Kasi po, sabi ko, wala akong mapaglalagyan. Sabi ko, sige, bigay ko na lang sa'yo. Sabi ko, wala na ako mapaglalagyan eh. So, this one is a gift. Ha? Huh? This one is a gift. Ah, it's Wala. nice. Wala. This one is for money. 2 euro bili namin ito. Look at the turtle. Kasi mahilig po si, yan, may sa ano pa siya, 2 euro. Pwede mo po itong tanggalin, no? Because, this one is not very old, Because, I was thinking it is old, man. No, it's not old. So, pick it ba? So, mommy like this one. Pwedeng lagyan ni mami ng plants. Pwede po siyang maging plant. Tatanggalin lang po to. So, yan. May po kasi si ma'am ng Brunoy. Umas. Tapos, ako po mahilig sa ganito. Yan. Mahilig po ako sa ganito. 1 euro. 1 euro 50 cents. Tapos to, this one, it's good. I like Pyrex. This one is Pyrex. OMG, that's a good find. But I don't think this one, ito po hindi niya yung totoong taklob. Not a good taklob. But it's okay. Okay. Which is second?
We have to begin for Christmas. Tapos, uy! Sira yan. Attends, wait. Tapos, ito po, again. And the first time po, ako ay nakahanap ng kulay blue na alikabukin. First time. It's dirty one, huh? Yan. And this one. It's plastic. Yan. Ramas 10 cents. Yan. Ano po to? Yung pagka, yan. Oh my God. What's this? Minsan po kasi, yung ganito sterling, no? But this one, hindi po siya sterling kasi halata. Pagka sterling po, mabigat. Ito, ano lang po to? Peke lang to. Yan po yung mga label natin. Tapos ito si Franca. Yan. Vintage. C'est la boîte d'origine. Ha? C'est la boîte d'origine. Fil de pêche, marqué dessus, c'est boîte d'origine. Ito naman ay napamahal kami dito kasi Très costaud. 1 euro each, so 6 po yan. Bali, 4 euro daw. So, all in all, 20 something po yung nabayad namin. So, pero pag inisip mo, puro kalokohan lang na. Joke. But I'm so happy kasi, ito po matagal ko pong hinahanap. Kasi alam ko, lagi po akong nanonood ng mga naghahanap ng mga old decorations sa ano po, no, sa Christmas. Dati po nakahanap ako ng ganito. Hindi ko nabili kasi sa marketplace yun. So, I was so happy. Ito po yung huli-huli namin nabili. Itong mga to. Ayan. Tapos itong, I'm so happy kasi gusto ko po yung mga old na decoration. Ayan. So, ganyan po talaga. Kala ko madami-dami yung nabili namin. Pero madami-dami na rin pong, ayan. So, hanggang dito na lang po. Medyo cloudy po ngayon today. So, hindi po pumunta ng beach sila Frank kasi medyo malumlum, tsaka yung dagat daw magaslaw. So, sa amin din naman pwedeng magpana. So, dito na maya-maya po siguro maghanap kami ng pwedeng gawin na ayusin ko po yung terrace kasi medyo magulo. Tsaka dito rin masyadong magulo pa rin yung loob ng bahay. So, we'll see po kung ano magabi. Ayan, happy Sunday po sa lahat. Thank you po. Thank you for watching. Yan po si Frank. Nag-a-arrange siya ng kanyang mga Business is business. ayan, bibenta niya daw yung mga doble-doble niyang tools. Because we are poor, so we need to sell. We are poor, we need to sell. Yan. Ito po yung nabili nating ito yung binili natin kanina, no? Ito. Ayan. Tapos mayroon siyang lagayan ng dito, kubyertas, no? Pag nagluto-luto ba. 3 euros lang itong limangkog na to, ah. Kasi ito, bili ko dito 8 euro. Dito 2 euro, yung maliit. Tapos ito, 3 euro. Swerte yan lang talaga pag mura, no? So, yan. Hindi po ako nakabili ng basket kasi ang mahal. May maganda sanang malaki, 20 euros. Mahal naman. Tapos may isa, maganda rin, maliit. 15. Sabi ko, sige, sa'yo na lang yan. Tapos, may isa sana 1 euro lang. Kaya lang, grabe, sirang-sira naman. So, tatruvido ko. Sige na. Ngayon po, po ako. Mag-harvest ng sili. At si Manoy Samuel, naubos yung aking mga sili. So, ayan po yung sili natin. Mapula-pula na po. So, ayan. Kukunin natin po yan. Malapit nang mag-winter. So, bigla po silang nagpulahan. So, ito malaki. Ginagawa ko po, pinagsama-sama ko para po may maganda yung may green, may kulay pula ganon.
So, ayan. Tapos nakikita ko po yung itong violet na basilic yan po. Kasi ayun yung yung puno niya po. So, nalalaglag po yung mga yung mga buto-buto niya. So, nagiging tumutubong mag-isa. Kaya lang ang nangyayari po, yung basilic pag winter, namamatay po yan. Namamatay po siya. So, dapat po every year magkikip po kayo ng seeds kung gusto niyo po ulit magpatubo. Pero sabi sa akin ni George, yung sa kanya daw, every year tumutubo na lang. Siguro yung maibang seeds na pagka huling-huli na, bali, tutubo sila sa bandang April na po. So, ayan, pagka yung temperature okay na. Pero mas maganda pa rin pong magkikip kayo ng seeds pagka mayroong winter time. Yan. Ito po yung capucine. Maganda pong itong itanim sa kasama ng ang tawag po dito potaje, no? Ng vegetable garden. Kasi, pag namulaklak po siya, lahat po ng mga sakit-sakit na pupunta sa kanya. Yun. Kaya ako nagtanim ng mga ganyan po. Ayan. Ano na po ako. Mangunguha na ako ng Ayan. Ito. Puro pula na pala. Ayan. Ayan. Ang dami pong bunga. Ito malaki. Mahilig sa malaki. Sana makapagpapula ako nito. Hindi ko kukunin yung isa para po yung buto. Pwede ko pong itanim next year, no? Ganun po ginagawa ko. Para wag ka na pong bibili ng buto. Yung ito po, yung mga seeds niyan, kinukuha ko po. Kahit isa lang. So, ayan. Dami pong birds outside sa garden. OMG! Ang dami nila. I don't know what they're eating. But there are many. OMG! Hulihin natin si Frank paano kumuha ng gulay. Uy, inabakan niya. Inabakan. Hindi niya ako nakikita. Hindi ako nakikita. Hindi ko seryoso ah. Ayan. Tu veux que je te filme? Ito po yung pagkain ng mga French sa egg. Bali, 3 minutes lang po yan. So, dapat very fresh. Yan po yung egg nung manok namin, So, sinahati nila yung tinapay na ganito. Yan. Tapos, kakataw mo lang yan dyan. Ikukut, yan, ganyan. So, yan. Kain na yan. Sarap. Ito.